हेलो सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू चैनल ओडिया व्लॉग्स बाय एसएन। तो आज पोस्ट हबार थिला वीडियो बाकी वीडियो है तो आज पोस्ट है आज होची वीडियो बनाऊची सकाल टाइम आसी हेलानी 8:40 ए महाशय को देख खटड़ा सारा पूरा बुलचंदी सी शोली मुझे सब ब्लांकेट सब एने आड देइथिली काई ना सी शोय माने रातिरा सारा तो कौन होची मु बुझी पारनी सी सोनी माने आखि बंद करी से कांदुची गड़े चढ़े हो पूरा खटर आड को पलि आमती हो रातिरा सारा देख तार मस्ती चलती सी अलरेडी 180 डिग्री बुली सारा एपटे शोला मुंड कर बुली सेपड़ू हो गला सकाल डली सेमती उठी कहले ना ता देहरे देह लगिक रहा पड़ो आंके धरिक शोले होनी नहीं कि गुगु नहीं कि हसी दौची गुगु मामा मामा गुगु पूरा मस्त खेल चल तो सकालू ताको धीरे खसिकी पलि कहला बेलू होनी केते उबड़े शुआली कड़े शुआली ब्लांकेट धरई शुआली किसी अपिलानी लास्ट को उठिला आगा उठिला बेलू मुझे जाइए गाधे आसली महाशय को मुझे या जग सी उठी पड़ा कहला बेलू आपको ये आड दे सेपटे खेलुला आके जगीदे एवं जाइए फ्रेश हाँपाई लुगापटा आहरी अच्छी फोल्ड हम तो जो मो आई घर जाइली मो बोर गोटे माने बोर गोटे दूर रिलेसन रो गोटे खुड़ी हे झी माने बोर भौणी माने मोर मौसी हे मौसी किंतु मोठू छोट एज रे है तो सी मु जाइली जो आई घर को सी मो कि चूड़ी माने टिके थिला तो मु जाइली माने आईर गोटे पाखरे 2-4टा घर छाड़ी घर जाइली कहली सी आसी मुझे सी बाहा जाइए माने मोर मौसी हम बाकी मोर एज रे बहुत छोट सी बाहा सारी सी आसला तो गाँ को मुझे जाऊँगी सहित मिसबी कहली सी देखी जो खुशी सी चूड़ी किणुला कहला मौसी झील किंतु सी दीदी एली डाकुचे मत जेहेतु एज रे बड़ तो सी कहला दीदी तुम आम घर फास्ट आस तुम चूड़ी किणेदी माने पैसा देला सी जमा शुणलानी कहले ना तुम आस फास्ट टाइम आमर मुझे चूड़ी किणेदी कहला बेलू ए 2टा चूड़ी से किणे माने एत बढ़िया बढ़िया पिलाटा मु कौन मौसी लगे मुझे ना धरी डाकुची कि हो मो धर कौन कहूच गुगु गुगु हे देखो 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 दुष्ट पिलाटा देखो 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 दुष्ट पिलाटा देखो जिद्दी गुगु मामा मामा नेबिनी नेबिनी तो त्रिशांगर तो न्यू ईयर क्रिसमस सब छुट्टी हो गला बहुत दिन है नॉनभेज है आज हम नॉनभेज मु खाइना नहीं तो सेटा मत भी एबे जाए जना नहीं कि ग्यारंटी नहीं बाकी बने कौन अच्छे तो मु लुगा फोल्ड करिया भितर बोपा पुओ पड़े खरा शिखिया ना कौन केती खरा खाइला है केती खरा खाइला खाली आंको देखी दे खाली कुंथु कुंथु होला रहिलानी मु कहली फोल्ड कर दउची ताकू टे नै खरा गुगु चल तलु सियाडे साची तले कांदले हेलो गाइस एटा कांदुरी गाइस एडी टिकिला लागि तुम काट देना टिकिला काट देना एडा 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 काट दी को नहीं 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 कांदी कांदी खाई चंदे आखि जा पूरा फुली जाय एडे रिसी सोई एडी खाई अंतर खाओ टाइम 11:15 होला दी भाई जागो खाई बसुनी काई ना दिबे खलीगोड रोसे हे गलानी भात बीन्स आलू भजा एडा रिसी पे खाया बस हाँ एडा होची चिंगरी घंट ये ऊपर धुआ चिंगड़ी आउ सेटा की माछ दे
ଗଣିଆ ସେଟା ଯାହା କହିପାରିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଥାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଯାକ ଏକ ଥଣ୍ଡିଆ ଗଣିଆ ସେ ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ିକି ମାଛ ହେଇଛି। देखो 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 कांचन देखो 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 कांचन देखो 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 पिलाटा कांचन देखो 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 तो से घाट होइछि बाकी मु कहली मते वर्तमान में इच्छा हो आगो इच्छा है पार आइंस खाइब मु सेडा मु जानि मो हाथ नै वर्तमान मो मन कहछि आइंस खाना तो मु एडी मो पई साधा घाट काढी रखि देइछि कोन में इच्छा हो मु जानि पाउनी तो एंदी हेला आमर धनिया गछ बनाऊ बनाऊ कौन सी आपे बनियो धनिया गछ करू बेली धनिया गोटा धनिया बतरेई रखाई सेटा को धनिया गछ कहबा साची कौन है के जाने खाऊ नथले माने जम्मा दिनटा सारा सिनु भोकरे रहे जहा त्रिसा कड करते बोगाली को माने खाली जो फीड नहीं रहार से ही साची रहार माने 1.23 मंथ 2 मंथ है 2 मंथ है एबे आस्ते आस्ते करी टिके टिके खाऊ नले माने किछि खाइ खाली जाकी रहे पके तार एबे तांग पार्टी भल लगे बोधे आस्ते आस्ते गोटे अल्प अल्प करी खाऊ आज किछि ना त्रिसार बोर ऊपर लागे युद्ध तुम जी उपरू जियो आ चलो जी चलो चलो जीवा टाइम बर्तमान रातिर 8:40 माने फैक्ट्री आइले बुलिया नहीं ओजन भी मुझे खाली गोड़ घर काम जाइकिरी मुझे केते किलो भागुड़ी हेलानी देखियो माने पाखापाखि 83 हाँ भागुड़ी हेले सेटा कमुनी कमला हेले कहउछन 83-84 किलो पाखापाखि थिली हाँ हडस चलछि 83-84 किलो पाखापाखि थिली एबे बर्तमान केते किलो अछि देखिया तमे केते अछे 81 हां 102 तो खाली गोटे काम चलती वायरिंग पाखापाखि सब तल फ्लोरटा चाबिटा खोल तल फ्लोर कंप्लीट हो पाखापाखि आ 2 दिन गले तले जो गेस्ट रूमटा होटा गेस्ट ना हाँ गेस्ट रूम कह चले गेस्ट रूमटा जोड़ा है पाइप लाइन पड़ेगा है पाइप लाइन पड़ेगा खाली से सीमेंट खेचा कथा सीढ़ी रूम टोटाली वायरिंग वायरिंग नहीं पाइप लाइन हो बाथरूमटा से तल बाथरूमटा आ टोटाल 2-4टा बोर्ड लगे देखिया केते किलो अच्छे मो जैकेट देखो देखो आम पछे पछे माझी गले पड़ाइले अंतन कितना ठिया हो मु देखी कही आज्ञा आपण ठिया हुंतु सीधा मत अनांतु 82 पॉइंट तू आ कहलो मोबाइल हम धरती तू जो हम ऑर्डर मेरा मोबाइल धरती आ हां 82 आउ केते केजी कमिलो केजी हां आउ 84 थिले 83 केजी खोलो है ऑन करो है नहीं माइना लोकर देखिया कौन है पुओ पिलार सैलरी झियो पिलार ओजन के कहया कथा देखो माँ झियो पछ पछ आके गुसई मा नातुणी हेले नांगड़ो नहीं एक्चुअली मु आइला आलो अंशु कांडियार पाटे सुबिला तो मु बेलडा मारी पळेइली आ बांती करथला कोन करू आको आर दांत उठुची तळ दांत कळर तांकर कळर ऊपर दांत उठुची ये बे बांती मते रुंडा भाईले बासना मु गोटे काजू लोभी मते काजू इच्छा सोई थे उठे काजू दे खाइबी मते काजू इच्छा को माछ ए गुसे माछ कौन है ओ सब भाग भाग हो जाओ जाओ गोटे गोटे जन जन गोटे गोटे गधा मशीन बंद अच्छे केते गछ पत्र मु दिन रे केबे आइरी देखि पाउनी मंदार गछ सब जाय लाइन रे से बारियाडू आउरी अछि परा एइटा मंदार गछ ना सेटा मंदार गछटा आ सेटा कोन जे जो अन्ना परा बाटी न कहजो नहीं नहीं सेडा हां
ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଅନୁନା ଗଛ ଆଉ ସେଇଟା ଏପଟେ କେତେ ବଡ ବଡ ହେଇଛି ଆମର ଉପରେ ଉପରେ ଏଡି ଏଡି ପିଲି ପିଲି ଗଛ ନା ସବୁଦିନ ପାଣି ଆନ୍ସ ଆଁ ଏଇଟା ମର୍ଚ ଗଛ ନୁଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି କଣ ମରିଗଲା କି? ନା ଏଇଟା ମର୍ଚ ଗଛ ହଁ ଏଇଟା ଏ ଡାଳଟା ପଳାଇଛି ପୁରା ମର୍ଚ ଗଛ ସରିଥିଲା ତା ମର୍ଚ ଫଳ ସରିଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ହେଲେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଖାଲି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ଆର ଅଧା ନାହିଁ ଆମର ଛାତ ଉପରେ ଯୋଉ ହେଇଛି ଜାକିରି ଧରିଛନ୍ତି ବୋଉ ପିଲାଟେ ଚାଲ ଚାଲ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି ଚାପ ଟମାଟୋ ଦୁଷିଗଲା ତାଙ୍କୁ ପରମ ବନ୍ଧୁ ଟମାଟୋ କାଟି ହାତ को जिले କଣ ଗୋଟେ ଖାଉଛି ସିଏ ଆଉ କାଇଁ କଣ କହୁଛୁ ପରା ଶୋଇ ପଡିବ ବୋଲି ନାଟ ଲଗେଇଲାଣି ଆଉ କଣ ଆଖି ମତଲେଣି ଦେଖୁନ ଟାଇମ୍ 10ଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ବସିଲା ପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଉପରକୁ ଆସିଲୁ ଆଖି ଯାହା ଖାଲି ଲାଗୁଛି ଖାଲି ଏବେ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ିବ ମାତ୍ର ସେଜରେ ପଡ଼ିଲା ନିଦ ହଉନି କମ ଯେ ବାଥରୁମର ଆହୁରି ସେ ଫ୍ଲସ୍ଟା ମାନେ ଜୋମାଟୋ ପ୍ଲସ୍ ଫ୍ଲସ୍ଟା ଫିଟିଂ ହେଇନି 4ଟା ବାଥରୁମରେ 4ଟା ହବ ତଳେ କମନଟା ହବ ସେଇଟା ଯୋଉ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ଫ୍ଲସ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟାରେ ୱାଲରେ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଲାଗିବ ମାଉଣ୍ଟ ନାହିଁ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି କାମ ସାରିକି ସିଆଡ଼ୁ ଖଲିଉଡ଼ ରହିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହେକ୍ଟିକ୍ରେ ଆସିଛି ମୁଁ ନା ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା ପରେ ମତେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଉଛି ଉଠେଇଦେ ମୁଁ ଧୀରେ କହି ମୁଁ କହି ଆଉ କଡ଼େଇରେ ଶୁଏ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଉଛି ଏତିକି କହି ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କହି ତାଙ୍କୁ ହଲେଇନି ଝୁଲେଇନି କିଛି ନାହିଁ ଏତେ ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ କରି ତ ଅନେଇ ପକେ କଣ କଣ ଆଉ ବାଉଳିରେ 20 mm ପାଇପ କଣ 40 mm ପାଇପ ପ୍ଲସ୍ ପକେ ମୁଁ କଣ ଭାବିକି ଶୋଇଛି ମତେ ଆଗେ ସେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଜୋରେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛନ୍ତି ରିସି ପୁରା ମାନେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛି ମାନେ ତକିଆ ପକେଇ ଶୋଇଲେ କଣ ଯେ ଏଇଟା ବ୍ଲକ୍ ହଉଛି ବ୍ଲକ୍ ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ପଳେଇ ଆଉଛି ମାନେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସିଥିବାରୁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋର ସେଇଦିନ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହଉନି କେବେ ହଉନି ଟାଇଡ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କହିଲେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ତ ହଉ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା ମୋର ମୋବାଇଲ କଭରଟା ପକେଇ ଆଣିଲାଠୁ ଏବେ ଆଉ ମୋବାଇଲ କୋଉଠି ଥୋଇଲେ ଜଣା ପଡୁନି କାରଣ ସେ ତା ଲୁଗାପଟାରେ ସବୁ ମିଶିଗଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗୁଛି ତାପରେ ଚିକିଣିଆ ଲାଗୁଛି ହାତରେ ମତେ 2 ଥର ଡାଲି ଭାତ ଗିନାରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ହଉ ଫାଇନାଲି କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା କମେଣ୍ଟ ମାତ୍ର 3ଟି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ଉଠିଲେ ଆଉ ଥରେ ଶୋଇବନି ହଉ କମେଣ୍ଟ ଯା ପଡ଼ ଇତିଶ୍ରୀ ପାତ୍ର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ତ ପଳାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଖଲିଗଡ଼ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡଷ୍ଟ ହେଇକି ଥାଉଛି ମୋବାଇଲ ମୋର ତ ଏବେ ନୂଆ କଭର ନୂଆ ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇ ଆଣିଲି ମୁଁ କହୁଛି ଆଗେ ଖଲିଗଡ଼ ପଳାଉଛନ୍ତି ଭାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବୋଉ ପଳାଉଛନ୍ତି ସାଚିର ରିସିର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି 2 ଯା ଆମେ କରିବୁ କ'ଣ ଆଦିତ୍ୟ ସ୍ୱାଇଁ ଭାଇ କେତେ ଦିନ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଧନ୍ୟବାଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ବେହେରା ଲଭ୍ ୟୁ ରିସି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲଭ୍ ୟୁ ଟୁ ମାଉସୀ ଯେ କ'ଣ ନାହାନ୍ତି କି ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ପାଖାପାଖି ମୋର 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ସାର୍ଟ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇ ସବୁ ଯାକ ମଇଳା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଫୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁରୁଣା ଯାକ ଆଜି ଗୋଟେ 2ଟା କାଢ଼ିଛି ବ୍ଲୁ କଲର୍ 2ଟା କାଢ଼ିଛି ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ଟି ସାର୍ଟ ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ ଠିକ୍ ହେବ କାମ କରିବାକୁ ନିଜ ଘର କାମ କଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ହଉ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ା ସରିଲା
ବ୍ଲଗ୍ଟା ବି ଏଇଠି ସରିଲା। ହୋପ୍ ଆପଣ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଜାଣି କେମିତି ଦେଇଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ନୂଆ ଦେଖୁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଆମର 9000 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ଆଉ 1000 ହେଲେ ଜଲ୍ଦି 10,000 କଲେ ଆମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବା। କରିବା। ତ ହଉ ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।